ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स थर्ड सेमिस्टर आलोचना करिबा एमएओडी पेपर 9 ब्लॉक 3 रो यूनिट 1 पुस्तक संकलन विषय सज्जीकरण यही विषयटीर आलोचना करिबा आत्मपरीक्षण प्रश्न उत्तर। प्रथम प्रश्न 1 नंबर प्रश्न संक्षिप्त उत्तरमूलक 1 क संपादक ग्रंथ संपादना समय रे केउ दिगकु सर्वाधिक गुरुत्व प्रदान करिथांती। उत्तर हला संपादक ग्रंथ संपादना समय रे निम्नलिखित दिगकु गुरुत्व प्रदान करिथांती यथा जो पुस्तकटी संपादित होउछि सेही पुस्तकर लेखक जीवित अछंती ना मृत। द्वितीय हला जदि मूल लेखक जीवित बा मृत धरती जदि मृत तेबे संकलित पुस्तकर मूल लेखा प्राथमिक अवस्था केउ पत्र पत्रिकार केउ रूप में प्रकाशित होइतिला। तृतीय जदि कौनसी पत्र पत्रिकार प्रकाशित होई नाही तेबे पांडुलिपिर पाठोद्धार समय रे सतर्कता अवलंबन करा जिबा उपरे संपादक गुरुत्व देवा उचित। जदि पाठ निर्णय समय कौनसी कारणरू शब्दर अस्पष्टता परिलक्षित हुए तेबे ताहाको से वर्गबंधनी मध्य चिह्नित करने पड़े। चतुर्थतः जदि पुस्तक स्थानित परिच्छेद गुड़िक विभिन्न समय गोटे किंबा भिन्न भिन्न पत्रिकार क्रमान्वय भाव में विभिन्न संख्यार प्रकाशित तेबे तार प्रामाणिकता निरूपण पाई प्रकाशित पत्रिकार मूल पाठ संपर्क में सूचना दिया मध्य अत्यंत आवश्यक। कारण परवर्ती समय लेखकर उत्तराधिकारी निज जीवन प्रणाली और आदर्श बोध को क्षुण्ण कला भली मंतव्य थाए एवं से सब को वास्तवायित घटना भली तार सामाजिक प्रतिष्ठा को हनन करथाए तेबे से निजर स्वच्छंद और निष्कलंक जीवन को सुहाइला परी पाठटी को विकलांग करिपारे अथवा प्रायतः लेखक को अति उच्च स्तर को नहीं जीवार प्रयत्न करिथाए जहाँकि मूल पाठरे न थाए। तेणु मूल पाठटी जेपरि तार सत्ता हराई न बसे सेप्रति संकलक यत्नशील हेबा आवश्यक। एतद्व्यतीत लेखकर आदर्श बोध किपरि तार सामग्रिक सृजन क्षेत्र को परिपुष्ट करिछि से संपर्क में सूचना प्रदान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जदि लेखक जीवित और गोटे निर्दिष्ट समय खंड को आधार करी तार कृति समूह को संपादित करने को हुए तेबे बिना द्विधारे अविकल भाव में लेखकर कृति समूह को संकलित करा जाई पारे। जदि मूल पाठरे थिबा कौनसी प्रसंग संकलनर बोधगम्य न हुए तेबे से संपर्क में लेखकर सहयोग नेबा आवश्यक जहाद्वारा कि संकलित पुस्तकटी प्रामाणिक एवं सत्यनिष्ठ हेब। तेणु एठारे स्पष्ट करा जाई पारे जे संकलित पुस्तकटी साहित्य सहित अन्यान्य विद्याभित्तिक मध्य होई पारे सेथिपई संकलकर योग्यता आवश्यक जहाद्वारा पुस्तकर मान द्विगुणित होइथाए। परवर्ती प्रश्न 1 नंबर ख सांप्रतिक परिस्थिति रे मुद्रण को केते भाग रे व्यक्त करा जायथे ओ कोन कोन। उत्तर हैला सांप्रतिक परिस्थिति रे मुद्रित पुस्तक गुड़ी को मुख्यतः 4 भाग रे व्यक्त करा जाय पारे यथा लौकिक बा कथित पुस्तक। द्वितीय है खोदित पुस्तक जेतरे कि तालपत्र भुजपत्र इत्यादि आसीबो। तृतीय है कागज छपा बही बा प्रिंटेड बुक्स एवं चतुर्थ है वैद्युतिक पुस्तक बा ई बुक्स। तेणु ये भाव में पुस्तकर संख्या रही तेणु ये पुस्तक को मुद्रण कर आम आगे परिवेशन करा जाए। परवर्ती प्रश्न 1 नंबर ग छप्पा कल काहार फलश्रुति। छप्पा कल काहार फलश्रुति। उत्तर हेउछि छप्पा कल 19 शताब्दी रे आसीथिबा नवजागरणर उन्नत फलश्रुति जहाँफल आज उत्तम मानर पुस्तक प्रकाशन संभव रही पारुछि। परवर्ती प्रश्न हला स्वभाव कवि गंगाधर मेहर पिता का नाम कौन। उत्तर है स्वभाव कवि गंगाधर मेहर पिता का नाम हेउछि चैतन्य मेहर। परवर्ती आलोचना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न
2 ନମ୍ବର କ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ ଏକ ସହଜସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସରେ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା ବହୁ ସମୃଦ୍ଧ। ବହୁ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଲିପିର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇ ଏକ ଲିଖିତ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲିଖିତ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁ କାଳ ପରେ ହିଁ ଛାପାକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏବଂ ଛାପାକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଫଳରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ସହଜ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ କରିବା ଏତେ ସହଜସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଅତୀବ କଷ୍ଟ। ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଅଭିଜ୍ଞତା, ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ଏକ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଏଣୁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ସମ୍ପାଦକ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେପରିକି ସେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିବେ ସେ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ନା ମୃତ। ଯଦି ମୂଳ ଲେଖକ ମୃତ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକର ମୂଳ ଲେଖା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଯଦି କୌଣସି ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଲେଖାଟିର ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି କେଉଁଠି ରହିଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେହି ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ପାଠୋଦ୍ଧାର କରିବା। ଯଦି ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଶବ୍ଦର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ସେ ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତି। ଯଦି ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ପରିଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପତ୍ରିକାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବା ପ୍ରକାଶିତ, ତେବେ ତା'ର ପ୍ରାମାଣିକତା ପାଇଁ ସେହି ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ମୂଳ ପାଠ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଲେଖକ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ପୁସ୍ତକକୁ ସଂକଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ ସମୟରେ ବିଷୟର ସଜ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ବା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ତାକୁ ସେ ସଂଶୋଧନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପାଠଟିକୁ ସେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସମ୍ପାଦକ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକକୁ ସଂକଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏହା ଏତେ ସହଜକର ବା ସହଜସାଧ୍ୟ କଥା ନୁହଁ। ଏଥିରେ ରହିଛି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଏଥିରେ ରହିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଜଣେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂକଳନରେ ସହାୟତା କରେ। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଯେଉଁ ସଂକଳନ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୂଳ ପାଠ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହେ ସେଥିପାଇଁ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଐତିହାସିକ ବା କିଛି ତଥ୍ୟ ରହିଥିବ ତାହା ଯେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ସଂକଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ପୁସ୍ତକଟି ସଂରଚିତ ଓ ପରିପୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ତାହାର ଧାରାବାହିକତାକୁ ସେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକଟି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତାହାର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଜ୍ଜୀକରଣ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକକୁ ପାଠକର ଅତି ନିକଟତର କରାଇଥାଏ। ମାନବ ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଯେପରି ଆସେ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ରମକୁ ବୁଝିପାରୁ, ସେହିପରି ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଜ୍ଜୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପୁସ୍ତକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରେ। ଏଣୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟିଏ ସଂକଳନ କରିବା ଏକ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନା କଲେ ଏହା ପାଠକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ଏଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିଲେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂକଳନ କରିବା ଏତେ ସହଜକର କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ ଏକ ସହଜସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା 2 ନମ୍ବର ଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଷୟ ସଜ୍ଜୀକରଣରେ
ସଂକଳକର ପାରଦର୍ଶିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରିବାରେ ସଂକଳକର ପାରଦର୍ଶିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ପୁସ୍ତକଟିଏ ସଂକଳନ କଲାବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ତା'ର ବିଷୟ ସଜ୍ଜୀକରଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଜ୍ଜୀକରଣ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକକୁ ପାଠକର ଅତି ନିକଟତର କରାଇଥାଏ। ମାନବ ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଯେପରି ଆସେ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶକ୍ରମ ବା ବିକାଶକ୍ରମକୁ ଠିକ୍ରେ ବୁଝି ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜୀକରଣ କଲାପରେ ତା'ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠେ। ଯଦି ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ, ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପାଦକ ବିଷୟ ସଜ୍ଜୀକରଣରେ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବଳିତ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରାଚୀନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମତବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତା'ର ଏକ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ କାଳଖଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସଜ୍ଜୀକରଣ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ସେହିପରି ଯଦି ଏକାଧିକ ଲେଖକଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ ହେଉଛି, ତେବେ କାଳାନୁକ୍ରମିକ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ସଜ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନରେ ବିଷୟ ସଜ୍ଜୀକରଣ ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୁସ୍ତକଟି ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବହନ କରୁଥାଏ, ତେବେ ଉପକ୍ରମଠାରୁ ଉପସଂହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକଳକ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାମାଣିକତାର ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବିଧେୟ। ତେବେ ଯାଇ ସେଥିରେ ସଂକଳକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଅଭିଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ହେବ ବା ସଂକଳକଙ୍କ ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ। ଯଦି ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିବେ, ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହଜରେ ମୁଖବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସଂକଳକ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେ ସଂକଳିତ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୋପାନାନୁକ୍ରମରେ ମୁଖବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟମୂଳକ ପରିଚୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ସଜ୍ଜିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିଜସ୍ୱ ବିଚାରକୁ ଆରୋପ ନ କରି ସଂକଳକ ଏକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସଂକଳକ ନିଜର ସଂକଳନ ବା ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାନ୍ତି, ତେବେ ବିଷୟ ସଜ୍ଜୀକରଣ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଫୁଟି ଉଠିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବର ଗ, ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବିଧ ସୋପାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବିଧ ସୋପାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ପୁସ୍ତକଟିଏ ସଂକଳନ କରିବା ଏକ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଏକ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର। ଏଥିରେ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନକାରୀଙ୍କ ପାରଦର୍ଶିତା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହାର କିଛି ସୋପାନ ରହିଛି। ସେହି ସୋପାନ କ୍ରମରେ ଯଦି ପୁସ୍ତକକୁ ସଂକଳନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପାଦନା ବା ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ, ଏହାର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେହି ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସନ୍ନିବେଶ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ ପୁସ୍ତକରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଥାଇପାରେ ଅବା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିପାରେ, କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକଙ୍କର କିଛି କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ତେବେ ଉପକ୍ରମ ଠାରୁ ଉପସଂହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖକ ବା ସମ୍ପାଦକ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ସନ୍ନିବେଶ କରିବାକୁ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାମାଣିକତାର ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ବିଧେୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସମ୍ପାଦନା କଲାବେଳେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନିକଟରେ 2ଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାର ପାଠଗତ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱାନୁସାୟୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ଏ 2ଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ
एकत्र संजोग करी पुस्तकटी संकलन कराଯାई तेबे विषय सज्जीकरणर आवश्यकता रही। विषय सज्जीकरण पछरे थिबा ऐतिहासिक क्रमिकताकू संकलक ध्यान देवा आवश्यक। ता नहेले मूल लेखकों साहित्यिक विवर्तन रे व्याघात सृष्टि हेब। जदि गंगाधरଙ୍କ साहित्यर तत्वभित्तिक संकलन प्रस्तुत करा जाए तेबे प्राच्य साहित्य तत्व ठारू पाश्चात्य साहित्य तत्व पर्यंत एक धारावाहिक रूप रे विषय वस्तु को सज्जीकरण कराजिबाकू पड़िबो। तेणु एठारे उदाहरण भाव में आम नेबा प्रोफेसर मणीन्द्र कुमार मेहर गंगाधर ग्रंथावली संपादना समय जो मत देइछंती ताहा हला जे से लिखिछंती, मोर परम पूज्य पितामह कवि स्वर्गत कविपुत्र स्वर्गत भगवान मेहरଙ୍କ द्वारा 1951 मसीह प्रथमे गंगाधर ग्रंथावली संकलित और प्रकाशित होइतिला। निज पितांक स्वर्गीय आशीषर महनीय स्पर्श निरंतर प्राण रे अनुभव करी विभिन्न प्रतिकूल परिस्थिति को आंतरिक श्रद्धा बल से जेपरी अतिक्रम करथिले गंगाधर ग्रंथावली को आलोक को आनिबारे सफल होइथिले। आज ताहा चिंता करिबा मात्रके हृदय अपूर्व कृतज्ञतारे पूर्ण होई उठे। ग्रंथावलीर प्रथम संस्करण तांकर उत्सर्गीकृत जीवनर पवित्र परस बहन करी एकांत स्मरणीय हो रही। तेणु यही भाव में से मत व्यक्त करती। किंतु एठी मन रखा हेब जेतेबेले आमे गोटे पुस्तक संकलन करने को जाऊे से विषय वस्तु को किपरि उपयुक्त ढंग से सज्जीकरण कराजिबो, लेखकों संपर्क अवधारणा स्पष्ट रूपे देवा सह केउ केउ प्रतिलिपि बा पोथी बा ग्रंथरू सेगुड़ी को संग्रह करा जायछि तार सूचना मध्य रहिबा जरूरी। एणु पुस्तक संकलन विविध सोपान मध्य यही सब विषय वस्तु रही यथा लेखकों संपर्क धारणा एवं सन्निहित विषय वस्तुर उपयुक्त ढंग से सज्जीकरण व्याख्या एवं केउथिरु केउ सूचना ग्रहण करा जायछि एवं केउ पत्र पत्रिका रे से सब प्रकाशित ए संबंधी विस्तृत सूचना। एणु से पाठ्यपुस्तक हो कि जेकोसी ग्रंथ किंबा पोथी पांडुलिपि अबा आत्मजीवनी इत्यादि को जेतेबेले संकलन करा जाए ए संबंधी ज्ञान संपादकों रहिबा विधेय फलतः संकलनटी उच्चकोटीर हुए। परवर्ती प्रश्न 2 नंबर घ एकक विषय वस्तु एवं बहु विषय वस्तु आधारित पुस्तक संकलन समय रे संकलक केउ दिग उपरे गुरुत्व प्रदान करने उचित। उत्तर है पुस्तक संकलन एक सहजसाध्य कथा नुह, यह एक दुरूह व्यापार। पुस्तकटे संकलन कला बेले यार संपादक बा संकलक बहुत गुड़े दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवार आवश्यकता अच्छी। प्रथमतः से जो पुस्तकटी को संकलन करने को जाउछंती ताहा एकक विषय वस्तु उपरे आधारित ना बहु विषय वस्तु उपरे आधारित। एकक विषय वस्तु अर्थात कौन सी जड़े लेखक बा जड़े कवि मौलिक कृति को नहीं से संकलनटी प्रस्तुत करने को जाउछंती, अथवा बहु विषय वस्तु अर्थात बहुगुड़िए समकालीन लेखक बा बहुगुड़िए कथावस्तु विषय वस्तु को आधार करी से एक संकलन प्रस्तुत करने को जाउछंती। एही अनुसार संकलकों को विभिन्न कार्य करने को पड़े, विभिन्न दिग प्रति ध्यान देवा पड़े। एकक विषय वस्तु संबंधी पुस्तक संकलन समय संकलक लेखक जीवित ना मृत यह उपरे प्रथमे ध्यान देवा जरूरी। जदि लेखक मृत तेबे तांको लेखा गुड़िक जो सब पत्र पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला से सब को संग्रह करने सह तार पुंखानुपुंख सूचना निज संकलन रे प्रदान करने उचित। जदि लेखा कौन सी पत्र पत्रिका रे प्रकाश पाई नाही तेबे मूल लेखकों पांडुलिपिटी केउ अवस्था रही ताको से अनुसंधान करी से शुद्ध पाठ निर्णय करी प्रकाश करने उचित। जदि
लेखक मृत नुहंती जीवित अछंती तेबे संपादक बा संकलक से लेखकों परामर्श क्रमे विभिन्न विषय वस्तु परिवर्तन आनिबा सहित किंबा उच्चकोटीर वर्णना से रखी चित्ताकर्षक भाव परिवेषण करने उचित। किंतु विषय सज्जीकरण प्रति यथेष्ट ध्यान देवार आवश्यकता रही कारण विषय वस्तु सज्जीकरण उपयुक्त ढंगरे नहेले संकलनर लक्ष्य उद्देश्य आदौ पूर्ण हो पारे नहीं। तेणु संपादित पुस्तक जेतेबेले मूल पाठरे थिबा विषय वस्तु को क्रमान्वये परिवेषण करे तेबे ताहा उच्चकोटीर हुए। जदि विषय वस्तुर क्रमान्वयन न रहे से व्यतिक्रम घटे तेबे ताहा निश्चित रूपे पाठक ठारू विमुख हो पड़े। तेणु यही सबु क्षेत्र में जड़े संकलक निश्चित रूपे ध्यान देवा उचित। तत्सहित से लेखकर बा मूल लेखकर क्यों पांडुलिपि क्यों पत्र पत्रिकार प्रकाशित पत्र पत्रिका आधार सूचना प्रदान कर तार यथेष्ट अवधारणा प्रदान करने उचित। जदि बहु विषय आधारित पुस्तक संकलन करा जाउछि तेबे जो सब लेखकों लेखा गुड़ी को नहीं संकलन प्रस्तुत होछि से समस्त संबंधी ज्ञान रहिबा जरूरी। से समस्त विषय सूचना सहित से पाठ को उपयुक्त ढंग उद्धार करी संकलक स्थानित करने उचित। सेथिपाई संकलक संकलित पुस्तकर मुखबंधरे ये सब विषय स्पष्ट करने उचित। अनेक समय संकलक भिन्न अन्य जड़े मुखबंध लिखिदेवार दृष्टिगोचर होता है। जदि संकलित पुस्तकर आभिमुख्य संपर्क से व्यक्ति जनक अनभिज्ञ थे तेरे ग्रंथर आभिमुख्य सहज हुए ना। एणु संकलकों सर्वप्रथम कर्तव्य है संकलित पुस्तक स्थानित समस्त विषय प्रति तीक्ष्ण नजर रखी सेगुड़ी सोपान अनुक्रम मुखबंधरे तथ्यमूलक परिचय देवा उचित। जदि विभिन्न विषय वस्तु पर आधारित तेबे से निम्न भली सूचना प्रदान करने उचित। जेपरिक बहुत गुड़े लेखकों लेखा को से नहीं संकलन प्रस्तुत करुँच। तेणु प्रथमे दे पारती कथा साहित्य जो थे से कहानी रचना बा ओडिया उपन्यास बा इत्यादि गुड़ी को से स्थानित करि पारती। परवर्ती समय काव्य साहित्य से विभिन्न कवि को काव्य गुड़ी को चर्चा करि पारती। नाट्य साहित्य से नाटकर इतिहास विषय सह विभिन्न नाटक विषय आलोचना करि पारती। तुलनात्मक साहित्य से साहित्यर संज्ञा श्रृंखला सहित रवींद्रनाथ साहित्य ओडिया साहित्य मध्य तुलना प्रेमचंद एवं ओडिया साहित्य मध्य उपन्यास मध्य तुलना यह भाव में तुलनात्मक विषय वस्तु को सज्जीकरण करिपारती। तेणु यही सबू भली भाव एक संकलन प्रस्तुत होगा उचित। तेणु संकलित पुस्तक विषय सज्जीकरण सेतेटा सहज साध्य विषय सज्जीकरण सेतेटा सहज साध्य कथा नुह। तेणु एथिपाई संकलक यथेष्ट दृष्टि देवा विधेय। से जड़े लेखकों हुंतु बा गोटे निर्दिष्ट विषय वस्तु पर निजर संकलन करूँ कि बहु विषय वस्तु आधारित पुस्तक संकलन करंतु से निश्चित रूपे यही सब दिग प्रति जदि नजर देवे तेबे संकलनटी अति उच्चकोटीर होता है। धन्यवाद।